नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या। आज संध्यार टॉप बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण समस्त को नुआ खाई जुहार। संपूर्ण वीडियोटी देखिले जान परिबे कौन सब अपडेट रही। आपण को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक एवं कमेंट रे शुभ संध्या लिखि दियंतु। कल्ला मुंडारे नुआ खाई रागरुषा भूली समस्ते एकाठी खाइले नबान्न। उत्साह उद्दीपनार सह पश्चिम ओडिशार कृषिभित्तिक गणपर्व नुआखाई आज धूमधाम रे पालित होईछि। एही अवसर में कलाहांडी जिला कल्लामुंडा ब्लॉक रो विभिन्न स्थान में ग्रामवासी उद्यम रे लोके रागरुषा भूली एकाठी बसी समस्ते नबान्न भक्षण करिसेंती। अधिकांश ग्राम रे नुआखाई भेटघाट सांगकु विभिन्न प्रतियोगिता अनुष्ठित होइतिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर लघुचाप राज्य रे यही दुई जिले में छेचिबा वर्षा। ऑरेंज वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप पश्चिम उत्तर पश्चिम मुहां होईछि। एहार प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे लगान वर्षा जारी रही। आज मालकानगिरी और कोरापुट जिले में गोटे दुईटी स्थान में वज्रपात सह अति प्रबल वर्षार संभावना रही। यही दुई जिला को आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु ऑरेंज वार्निंग दिया जाइछि। सेही भली नवरंगपुर रायगड़ा कलाहांडी गजपति और कंधमाल जिला को प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। प्राय 23 जिला को वज्रपात भय रहिथिबा बेले मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवा को बारण करा जाइछि। परवर्ती खबर अगस्त 31 सुधा सारी दियंतु यही काम नहले 3 मास मिलिबनी मागणा राशन। ओडिशार राशन कार्ड धारीक पय एक गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि आपण मागणा चाउल और गहम पाइबाकू चाहुचंदी तेबे अगस्त 31 पूर्व ई-केवाईसी प्रक्रिया समाप्त करबा जरूरी। सरकार को निर्देश अनुसार जेउ माने एही प्रक्रिया संपूर्ण करिवे नाही सेमानक राशन कार्ड माध्यम रे आगामी 3 मास पय मागणा राशन मिलिबो नाही। 0 ରୁ 5 वर्ष बयसर पिला मानकू छाडी अन्य समस्त राशन कार्ड यूनिट पय ई-केवाईसी करबा बाध्यतामूलक। जदि निर्धारित समय मध्य यही प्रक्रिया समाप्त न हुए तेबे संपृक्त यूनिट राशन कार्ड रू बाद दिया जाई पारे। तेबे जेउ माने समय मध्य ई-केवाईसी संपूर्ण करिवे सेमाने परवर्ती मासरू खाद्य शस्य पाइबा पई योग्य हेबे। एहा नै सूचना रहिछि। परवर्ती खबर निर्माण हेबो विपर्यय सहनशील रास्ता। ठिकादार देबे 5 वर्षर स्थायित्व ग्यारंटी। ओडिशा एक प्राकृतिक विपर्यय प्रवण राज्य हेबो। प्रति वर्ष बन्या बात्या भली प्राकृतिक दुर्विपाक जोगु रास्ता नष्ट हेबा सह बाह्य जगतर लोके विच्छिन्न हो जाती। एहाकु दृष्टि रखी राज्य सरकार को ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षरु एक स्थायी भित्तिक विपर्यय सहनशील रास्ता निर्माण करा जिबाकु लक्ष्य रही। जेउथिरे रास्तार मरामती बारंबार आवश्यक पड़िबो नाही कि विपर्यय धोई जिबो नाही। रास्ता निर्माण पर ताहा अति कम रे 5 वर्ष पर्यंत तिष्ठि रहिबो। यह विपर्यय प्रवण अंचल जीवन रेखा पलटिब बोली ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्षरु जारी मार्गदर्शिका कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर पण्य परिवहन क्षेत्र में पूर्वतट रेलपथर नूतन मानदंड। रेकर्ड 148 दिन में 100 नियुत टन पण्य अपसारण होईछि। पूर्वतट रेलपथ इकोर चलित आर्थिक वर्षर मात्र 148 दिन मध्य 100 नियुत टन पण्य अपसारण माइल खुंट अतिक्रम करिछि। पण्य परिवहन एक उल्लेखनीय माइल खुंट हासिल करिछि। चलित आर्थिक वर्षर 26 अगस्त 2025 सुधा पूर्वतट रेलपथ सफलतार सहित 110.55 नियुत टन पण्य अपसारण करिछि, जहा गत वर्षर समान समय तुलन 8% प्रभावशाली अभिवृद्धि पंजीकृत करी 7.43 नियुत टन अधिक पण्य अपसारण करि पारिछि। परवर्ती खबर 17 कोटी पिलांक आधार एवं अपडेट। चिठी लिखिले यूआईडीएआई सीईओ। एणिकी देशर 17 कोटी पिलांक आधार एवं अपडेट। विभिन्न राज्य को चिठी लिखिले यूआईडीएआई सीईओ। यूआईडीएआई सूचना देछि जे सारा देश रे प्राय 17 कोटी छात्र छात्री बाध्यतामूलक बायोमेट्रिक्स अपडेट करा जाय नाही। तेणु समस्त छात्र छात्री बायोमेट्रिक्स अपडेट करने सबु राज्यर सचिव मानकु चिठी लेखा जाइछि। स्कूल गुड़िकर शिविर आयोजन कर बायोमेट्रिक्स अपडेट करने सहयोग लोड़ा जाइछि। परवर्ती खबर 2030 पर्यंत वृद्धि है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।
ଏଣିକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇପାରିବେ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଋଣ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ପିଏମ୍ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ପୁନର୍ଗଠନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2030 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 2024 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 7,332 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୁନର୍ଗଠିତ ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଋଣ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁପିଆଇ ସଂଲଗ୍ନ ରୂପେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଖୁଚୁରା ଓ ପାଇକାରୀ କାରବାର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘଟିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଡମ୍ପେଟା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନିଖୋଜ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହେଲେ ଏ କାଲେୟା। ଭୋର 4ଟାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସାନନୋଳିଆ ନୂଆ ଗାଁର 7 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଡମ୍ପେଟା ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ 6 ଜଣ ପହଁରି ସୁରକ୍ଷିତ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏ କାଲାୟା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀ ପାଇଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି, ଖାତାକୁ ଗଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 51 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଖାଇ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ରବି 2025-26ର ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି। ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରବି 2025-26 ପାଇଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ମୋହନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 600 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚୟନ କରାଯିବ। ଏମାନେ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜନନ୍ଦନଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଯୋଗୀମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ନିଟ୍ ଏବଂ ଜେଇ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।